دا مہمان بنائے گا جدے تھلے نہراں چلدیاں ہون گیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں بندہ اوپروں دی ٹردا جا رہا وے انج دیاں نہراں اللہ نے جنت دے اندر بنائیاں ہوئیاں نے فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل اللہ اکبر اللہ 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 دیکھو اللہ رب العزت نے پہلے آکھیا نماز زکاة رسولہ تے ایمان ایک دوجہ دی مدد ایک دوجہ دی مدد فَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ ساری چیزاں انجدیاں نے زکاة بندہ دیندہ ہے سمجھ لو کہ وہ اللہ دے عبدی بینک دے اندر اپنی نیکیاں درج کرائی جا رہے ہیں ہونا اسی بینکہ دے اندر جا کے پیسہ نہیں جمع کرائی دا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اور بالا واسطے۔ اللہ رب رحمان دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ ساڑا سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر زکوٰۃ دے حوالے دے نال کچھ باتاں تو احباب دے سامنے پیش کیتیاں سن۔ زکوٰۃ دا جو بنیادی مقصد ہے وہ ان دے نام تو ہی ظاہر ہو جاندہ ہے، یعنی کہ بندہ اللہ رب العزت دے رستے دے اندر اپنے مال نو خرچ کرے تاکہ اللہ رب العزت ان دے نفس نو ادیاں مال و دولت نو اللہ تعالیٰ دیگر علائشہ تو اللہ رب العزت پاک اور صاف رکھے۔ انسان نو اپنا سب نالو زیادہ محبوب مال جڑا ہے وہ اللہ رب العزت دے رستے دے اندر او دے وچوں کچھ حصہ جڑا اللہ رب العزت نے جس حصے دے بارے حکم فرمایا ہے اس حصے نو اللہ رب العزت دی خاطر اس انداز دے نال اللہ رب العزت دی رستے دے اندر خرچ کرنا کہ تاکہ او دے جڑے اعمال نے او دیاں جڑیاں نیکیاں نے او رب دے ابدی بینک دے اندر جمع ہو جائیں۔ اے انسان ہے ایک تے او انسان ہے جڑا اپنے مال نو اللہ رب العزت دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، دل دی رضا دی خاطر کردا ہے۔ قرآن پاک دے اندر جویں اللہ نے فرمایا نا وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنے مال دی زکاة ادا کردا ہے۔ فرمایا اسیں او دے روپے پیسے نو او دے مال و دولت نو او دیاں نیکیاں نو کئی گنا بڑھا دینے۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر اپنے مال و دولت نو خرچ کرتا ہے، او دی زکاة ادا کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا وقت آندا ہے تے وقت جدو آ جاندا ہے تے پھر او دا چہرہ اونجی بوجھ جاندا ہے، منہ تے 12 بج جاندے نے، او دا دل ہی نہیں کردا، وہ اپنے آپ نو یا چٹی محسوس کردا ہے یا سوچدا ہے پتہ نہیں یہ زبردستی میرے کو زکاة لئی جا رہی ہے، میرا مال لئی جا رہا ہے، میرا حق لے رہے ہیں۔ حالانکہ او حق لوگ ایدہ حق نہیں بلکہ او حق غریبہ مسکینہ جویں ہے نا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا جڑے قریبی نہیں انہاں دا حق انہاں نو دو، مسکینہ دا حق مسکینہ نو دو، مسافرہ دا حق مسافرہ نو دو، تے جڑے اللہ دے رستے دے وچ نکلن والے نے انہاں دا حق انہاں نو عطا کرو۔ تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت دے رستے دے اندر اپنے مال نو خرچ کرے، زکاة نو ادا کرے، چٹی سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ نو راضی کرم دی خاطر، کیونکہ بندہ جس انداز دے نال اگر بندہ اللہ دی رضا دی خاطر جدو بندہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرے گا نا پھر اللہ رب العزت او دے مال دے اندر کدی گھاٹا نہیں آن دے گا۔ بعض اوقات بندے انج دے ہوندے نے کہ جے کو بندہ کسی کو زکاة لین آ بھی جاوے نا، کو پیسہ مسجد واسطے مدرسے واسطے اللہ دی رضا دی خاطر کو لین واسطے آ بھی جاوے نا،
تے وہ مڑ کے پھر دے کے تے مڑ کے پتہ کی کہندے نے کہندے میں دینا نہیں سی فلانا بندہ میرے کو آ گیا میں او دے منہ نو دے چھڈیا ہاں بندیاں دے منہ نو اسی دے دینے ہیں اللہ دی رضا دی خاطر اللہ پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ دے کہہ رہے ہیں وَآتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ او اللہ دے چہرے دی خاطر دیو زکاة دیو مال و دولت خرچ کرو اللہ دے چہرے دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر دیو یہ آندہ میں بندے دی خاطر دے دیتا اللہ دی رضا دی خاطر نہیں دیتا ہے بندے دے منہ رکھن واسطے مال خرچ کری جانے ہیں اللہ دی رضا دی خاطر نہیں کرتے تو ضرورت اس بات ہی ہے کہ اسی اپنے مال و دولت دی زکاة ادا کریے جس اللہ رب العزت نے جس بندے نو جتنا صاحب حیثیت بنایا ہے جتنا اللہ رب العزت نے بندے نو مال و دولت عطا فرمایا ہے میں کوشش کراں گا کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر کچھ چیزاں پچھلے جمعے نالوں کچھ مختلف چیزاں انشاءاللہ تو صحباب دے سامنے پیش کراں کچھ زکاة دا نصاب بھی تو اڈے سامنے انشاءاللہ میں بیان کراں گا بس توجہ تھوڑی جی تسی میرے پاس رکھیا جے زکاة دا معنی بس انہیں کا سمجھ لو کہ جیڑا زکاة نا جس بندے دے کو اللہ نے انہا مال دیتا ہے اس بندے دے مال زکاة دے نصاب تک پہنچ دائے اس زکاة نہیں دیندہ اینی گل ذہن دے وچ بٹھا لو کہ اس بندے دا جنی دیر تک زکاة نہیں ادا کردا اس بندے دا مال و دولت پاک نہیں ہو سکتی اینی گل ذہن دے وچ بٹھا لو کہ مال پاک نہیں ہو سکتا مال ادو ہی پاک ہونا میں کہ جدوں اسی اپنے مال دی زکاة ادا کر دینی اللہ نے قرآن چاہ کیا نا نبی صاحب نے حکم فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ نبی پاک دیاں دعاواں لین دا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اسی نا اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کریے ہن صحابہ نو اللہ دے نبی نے آکیا کہ انہاں دے کولو اللہ دے نبی نو آکیا کہ صحابہ دے کولو مال لو تاکہ میں اللہ انہاں دے مال نو پاک تے صاف کراں وصلی علیہم تے پھر انہاں لئی دعاواں بھی کرو پتہ کی چلدا ہے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کردا ہے زکاة ادا کردا ہے نا وہ اللہ دے پیغمبر دیاں دعاواں دا بھی مستحق بن جاتا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دی طرف ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے قرآن مقدس دے اندر نا اللہ نے کی ارشاد فرمایا ذرا توجہ کرنا حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل گھون والا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے اللہ فرمان دینے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ فرمان دینے اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کی آئے نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تے وہ لوگ جڑے نیک عمل کر دینے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فرمایا نماز قائم کر دینے وَآتَوُا الزَّكَاةَ فرمایا زکاة نو ادا کر دینے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فرمایا انہا دا اجر اللہ دے غائن آئے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا انہوں کسی قسم دا کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہوں کسی قسم دا کوئی ڈر نہیں ہوئے گا انہوں کسی قسم دا کوئی دکھ تکلیف کو مصیبت کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ 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 دے قرآن دا ایک اور مقام ہے
اللہ فرماتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. قرآن مقدس توجہ کریا جے، قرآن مقدس دے اندر نا اللہ رب العزت نے جتے نماز دا تذکرہ کیتا ہے اوتے نال میرے رب نے تقریباً زکات دا بھی نال ہی تذکرہ کیتا وے. قرآن مقدس دے اندر نا تقریباً 82 ایسے مقامات نے کہ جنہ دے اندر نا اللہ رب العزت نے نماز دے نال زکات دا تذکرہ کیتا وے. اللہ اکبر اللہ اللہ. کتے میں نو حدیث یاد آ گئی ہے، میرے نبی دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دے صحابی نے، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں گورنر بنان لگے نے نا، میرے نبی نے یمن دا والی بنا کر کے بھیجن لگے نے. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرمایا وے. آقا فرماندے نے معاذ معاذ او معاذ تو جا رہی ہے یمن والے وال جا رہی ہے، والی بن کر کے جا رہی ہے. معاذ سب تو پہلے جا کر کے انہوں نے اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے. جدو اللہ دی توحید نو من لینا پھر فرمایا انہوں نے نماز دی دعوت دینی ہے کہ اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے. نماز جدو پڑھن لگ پڑنا ہے فرمایا پھر میرے صحابی معاذ پھر تو انہوں نے اکھنا وے کہ تسی اللہ دے رستے دے اندر اپنے مالاں دے وچوں زکات نکالو نا، زکات نکالو نا، اپنے مالاں نو پاک کرو نا. دیکھو نا حدیث مبارکہ دے اندر بھی جتے پہلے قرآن وال ویکھیے نا، جتے نماز دا تذکرہ نال رب نے زکات دا تذکرہ کر چھڑیا وے. حدیث پاک دے اندر اہمیت ویکھو زکات دی، اہمیت ویکھو نا. حضرت معاذ ابن جبل پہلے نمبر تے کلمہ توحید دا دسیا ہے، دوسرے نمبر تے نماز دا دسیا وے، تیسرے نمبر تے زکات دا دسیا وے. اہمیت ویکھو کتنی ہے زکات دی. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت معاذ ابن جبل نے انجی جا کر کے انہاں نو پہلی اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، پھر نماز دا حکم ہے، پھر زکات دا حکم حضرت معاذ ابن جبل نے دے چھڑیا وے. قرآن دا ایک مقام ہے اللہ فرماتے نے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الأنہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. قرآن کہہ رہی ہے اگر تسی نمازاں قائم کرو گے، اگر زکاتاں ادا کرو گے، اگر تسی اللہ دے رسولہ دے ایمان لے کر کیا ہوگے، اگر تسی ایک دوجہ دی مدد کرو گے، پھر تسی اللہ نو انجدہ کر دے سنا دین دے پیجے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا تسی اللہ نو انجدہ کر دے سنا دے رہے جے. اس کر دے حسنہ دین دی وجہ تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ توڑے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف کر چھڑے گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ تو انو انج دیاں جنتاں دا مہمان بنائے گا جدے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں، نہراں چل دیاں ہون گیاں، بندہ اوپروں دی ٹردا جا رہیا وے. انج دیاں نہراں اللہ نے جنت دے اندر بنائیاں ہوئیاں نے. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. دیکھو اللہ رب العزت نے پہلے آکھا نماز، زکات، رسولہ تے ایمان، ایک دوجہ دی مدد،
ایک دوجہ دی مدد فَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ ساری چیزاں انجدیاں نے زکاة بندہ دیندہ ہے سمجھ لو کہ وہ اللہ دے عبدی بینک دے اندر اپنی نیکیاں درج کرائی جا رہے ہیں ہونا سی بینکہ دے اندر جا کے پیسہ نہیں جمع کرائی دا بینکہ دے اندر پیسہ سیو رہے وہ فکری گال ہے کہ بہت کروڑ ہو جانے تو لے کے بھاج بھی جاندہ ہے تے رب دے بینک جو کوئی ادھر ادھر ہو سکتی کوئی چیز رب دا بینک قرآن دا ایک اور مقام ہے قرآن تے ذرا توجہ کرنا اللہ دے نبی تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم تیسرا سپارہ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فرمایا انہاں لوگاں دی مثال جڑے اللہ دے راستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دے نے انج مال خرچ کر دے نے فرمایا تسی ویکھیا نہیں ایک کسان جیڑا وے او جناب ایک دانہ جیڑا وے فصل دے اندر اگاندا وے پیلیاں دے اندر اگاندا وے جدوں اگا دیندا وے چھٹا دے دیندا وے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے فی کل سنبلۃ سبع سنابل فی کل سنبلۃ فرمایا دانہ جیڑا وے وہ ایک بوندا وے اللہ رب العزت او دے تو 7 سٹے کٹ دیندا وے 7 سٹے کٹ دیندا وے دانہ ایک تے سٹے 7 نکل آئے نے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ فرمایا ہر سٹے دے اندر پھر ایک 100 دانہ وے اللہ اکبر اللہ دانہ ایک بویا ہے 7 سٹے نکل آئے نے ہر سٹے دے اندر 100 دانہ وے تے بن کنے گئے 700 بن گئے نے دانہ ایک بویا ہے تے بن 700 گئے نے اے بدھان والا کون ہے اللہ رب العزت دی ذات ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا تسی 1 روپیہ میرے راستے دے اندر خرچ کرو گے دل دی نیت دے نال خرچ کرو گے فرمایا میں اللہ رب العزت تہاڈے 1 روپیے نو 700 گنا بڑا چڑھا کر کے ایک تے میں تانوں دنیا تے مال بھی دے چھڈاں گا تے تہاڈے اعمال نہ مینوں بھی میں رب نیکیاں دے نال پر چھڈاں گا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ فرماندے نے اگر اندر ٹھیک ہویا نا اللہ فرماندے نے میں 700 نالوں زیادہ بھی بڑھاؤں تے قادر ہاں 700 نالوں اللہ فرماندے نے میں 700 نالوں زیادہ بھی بڑھاؤں تے قادر ہاں واللہ واسع علیم میں رب وسعتاں والا بھی ہاں تے اندر نو جانن والا بھی ہاں اللہ ہر چیز دے ہوتے کی ہے قادر ہے اللہ ہر چیز دے ہوتے بندہ جڑا نا اللہ دے رستے دے اندر دوے دے سے اور میرے نبی دی ایک حدیث ہے وقت بھی بڑا تھوڑا ہے تے گلاں بڑیاں زیادہ نے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ویسے ہی چلو انج سنا دینے ہیں صحیح البخاری دی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان ویقول احدهما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو صبح دا ویڑا ہوتا ہے نا صبح دا ویڑا توجہ ہے ماشاءاللہ ہے نا توجہ صبح دا ویڑا ہوتا ہے فرمایا ہر دن صبح دے اندر نا 2 فرشتے اللہ بھیجدا دنیا تے 2 فرشتے وہ 2 فرشتے دنیا تے آ جاندے تے 2 بندے اللہ ہوندے ہیں 2 انج دے بندے جنہاں وال او اللہ دے فرشتے اللہ انہاں نوں بھیجدا انہاں دے وچوں ایک او بندہ جیڑا اپنے مال نوں اللہ دے راستے وچ خرچ کردا زکات دیندا صدقہ خیرات کردا غریباں دا خیال مسکیناں دا خیال رکھدا یتیماں دا خیال رکھدا بیوہ عورتاں دا خیال رکھدا مسافراں دا خیال رکھدا اللہ دے راستے تے چلن والے انہاں دا خیال رکھدا ہے فرمایا جدو او خرچ کردا ہے نا تے اللہ دا فرشتہ پتہ کی کردا ہے اللہ دا فرشتہ او دے واسطے دعاواں شروع کر دیندا ہے
اللہ دا فرشتہ دے واسطے دعاواں شروع کر دیندا تے نال اللہ دا فرشتہ پتہ کی آندا ہے اللہم آتی منفقا خلفا اللہ انہیں تیرے راستے دے اندر 1 روپیہ خرچ کیتا ہے اللہ اے دل دی نیت مینوں لگدا ہے بڑی چنگی ہے کیونکہ جانن والا تے اللہ ہے اللہم آتی منفقا خلفا اللہ تو اینو دنیا دے اندر مال بھی عطا فرما تے اللہ اے دے اعمال نامے دے اندر نیکیاں بھی درج فرما فرشتہ دعا کر تے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر مال نہیں نہ خرچ کرتا دوجا فرشتہ او دے حل چل جاندا ہے او دے واسطے بد دعا شروع کر دیندا اللہ نے تیرے رستے وچ مال نہیں خرچ کیتا اللہ جڑا ہے اے کوئی بھی لے لا جڑا ہے تو یہ بھی لے لا اللہ یہ بھی کنج لا یہ لوگوں نہیں دیندا تے اللہ تم ہی یہ کو کنج لا اینو دیویں ہی نہ فرشتہ او دے واسطے بد دعاواں کردا ہے ہن ویکھو اللہ دا فرشتہ ہے بھئی نوری مخلوق ہے جنہ دا کام ہے ہمیشہ اللہ دے حکم دی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے ہن او بندے واسطے دعا بھی کر رہا تے بد دعا بھی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا میرے راستے دے اندر مال خرچ کرتا ہے نا میں محمد قسم اٹھا کر کے کہنا کہ او دا مال کدی بھی کم نہیں ہو سکتا کٹ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ کہ میرا ایمان پتہ کی اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے کہ جدو بندہ اندر ہو کر کے اللہ دے راستے دے اندر اپنا مال خرچ کردا ہے اپنے مال دی زکات ادا کردا ہے غریباں مسکیناں دا خیال رکھدا ہے نا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اللہ دنیا تے بھی عزت دیندا جے اللہ آخرت وچ بھی عزت عطا فرما دیندا ہے لیکن بندہ ہوئے تے صحیح نا اندروں ٹھیک ہوئے اندروں چٹی نہ سمجھے چٹی نہ سمجھے مدرسے دینا پا گیا منہ تے 12 بجے نے بھی بڑے روب نہ دیندا اور روب کادا بھائی ایتھے بڑے بڑے ویکھے نے جڑے کل کروڑا پتی سی اج انہاں کو ہے ہی ککھ نہیں اچ بندے دی کی اوقات ہے کوئی اوقات نہیں جے رب دین تے قادر ہے تے لین تے بھی قادر ہے ایسے ایسے لوگ ویکھے نے اللہ دی قسم اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ دے نبی تو درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح الجامع دی روایت مسند ابو داؤد الطیالسی دی روایت ہے روایت سلسلہ الصحیحہ دے اندر روایت صحیح مسلم دی روایت ہے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے کہ آمینہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے بینا رجلن بفلات من الارضی بفلات من الارضی میرے نبی نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ ہے تے بندہ صحرا دے اندر ٹردا جا رہا وے ٹردا جا رہا ہے تے ٹردا جا رہا وے آسمان ول ویکھدا وے آسمان دے اوتے جناب کوئی بھی بدلی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کوئی بھی بدلی نہیں ہے تے اچانک تھوڑا جا بدل آ جاندا وے اللہ اکبر اللہ اللہ فسمع صوتا فی ذہابۃ اللہ اکبر اللہ اللہ جدو بدلی دا ایک ٹکڑا آ جاندا وے اللہ اکبر اللہ اللہ تے او جڑا ٹکڑا ہے نا اس ٹکڑے دے وچوں آواز پتہ کی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اس کی حقیقت فلان او فلان دے باغ نو جا کر کے پانی پلا کر کے آنا اللہ اکبر اللہ اللہ او جیڑا بدلی دا ٹکڑا ہے نا ٹکڑا وے انج جناب ٹوٹیا وے دوسری بدلی دے نالو ٹوٹیا ہے تے انج جناب تھوڑا جا کے جا کر کے اونے نا انج جناب بارش برسانی شروع کر چڑیے اللہ اکبر اللہ اللہ اے جیڑا بندہ ہے نا ویکھن والا بڑا حیران ہویا تا بڑا پریشان ہویا وے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے اج تک انج دا ماجرا کوئی نہیں ویکھیا ایک بندے دا نام لیا گیا ہے نام لیا گیا وے اللہ اکبر اللہ اللہ تے بدلی دا ٹکڑا انج ٹوٹیا ہے تے ٹوٹ کر کے جا کر کے انج جناب تھوڑا جا کے جا کر کے اللہ اکبر اللہ اللہ تے بارش برسانی شروع کر چھڑی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے بندہ اتنا پریشان ہویا وے بارش برس گئی ہے او جڑے کھالے ہوندے نے کھالے تانی پانی جیڑا وے او دے بغات والے چلدا جا رہیا وے اے بندہ کہندا ہے دل وچ سوچدا وے میں ویکھاں تے صحیح نا کیڑا ایڈا خوش نصیب بندہ وے جے نال رب وی اتنا پیار کردا اے اتنی محبت کردا وے اللہ اکبر اللہ 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 نے بدل نو حکم دے دتا ہے
फलाने दे बाग नू पानी पिला करके आना ये बंदा ओदे जनाब जिधर नू पानी जा रहा सी इंज टुरदा जा रहा है टुरदा जा रहा वे अद्धे वेखिया एक बंदा या सादा जिहा बंदा वे सादा जिहा बंदा है ते ओने जनाब पानी लगाण वाला आला पकड़िया होया वे आला पकड़िया होया वे ते अपने खेत नू अपने बाग नू पानी पिलाई जा रहा वे ये बंदा जांदे सारे पुछदा है मसमू का ओए बंदिया तेरा नाम की है बंदा को कहंदा मेरा नाम अब्दुल्ला वे मेरा नाम अब्दुल्ला वे मैं अल्लाह दा बंदा मां अल्लाहु अकबर अल्लाह हुणे बाग दा मालिक पुछदा वे तू मेरा नाम क्यों पुछदा वे देखो बंदा पता की कहंदा वे कहंदा है मैं सवास से तेरे कोल पुछिया वे मैं जा रहा सा मैं बदला दे अंदर ना तेरा सुनिया वे बदला दे विचों आवाज आ रही सी जा फलाने बाग नू जा करके फला बंदे दे बाग नू जा करके पानी पिला करके आओ ना अल्लाह अकबर अल्लाह ये मैं माजरा वेखिया वे बदल तेरे बाग दे उत्ते आया वे उन्हें आ करके अज बारिश बरसानी शुरू कर छड़ी है अल्लाह अकबर अल्लाह ओए दस ना तेरे अंदर केड़ी ऐसी खूबी है जिस खूबी दी वजह तो रब ने बदला नू कम दे छड़िया वे बदल आंदे ने तेरे बाग दे उत्ते पानी बरसा करके बारिश बरसा करके चले जांदे ने ओए दस ना तेरे अंदर केड़ी खूबी है ये बंदा पता की कहंदा वे कहंदा और ते मेरे अंदर खूबी कोई नहीं है फाता सद्दका बिसुलुसिही फाता सद्दका बिसुलुसिही मेरा जिन्ना गल्ला हुंदा वे मैं इस गल्ले नू तिन्ना हिस्से दे अंदर तकसीम कर लेना वा एक हिस्सा ज़कात दा निकाल छड़िया वे एक हिस्सा अल्लाह दे रस्ते दे विच दे छड़िया वे गरीबां मिस्कीनां नू दे छड़िया वे अल्लाहु अकबर अल्लाह एक हिस्सा जेड़ा है अल्लाह दे रस्ते वास्ते छड़ देना वा दूसरा हिस्सा मैं अपने घर ले जाना वा तीसरे हिस्से तो ये दोबारा उगान वास्ते ये उत्ते लगा देना वा तीन हिस्से करना वा तीन हिस्से करना वा अल्लाहु अकबर अल्लाह ते ये बंदा पता की कहंदा वे कहंदा अल्लाह वालिया जेड़ा तू एक हिस्सा अल्लाह वास्ते रखना है ना इदी बरकत दे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तेरे नाल प्यार करदा वे अल्लाह बदला नू हुक्म दे छड्डदा वे ओ आ करके तेरे बाग दे उते बारिश बरसा करके चले जांदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ओए सोनिया जे अंदरों ठीक हो जावे ना रब छत पाड़ पाड़ करके दे देंदा है तू देण वाला बनना तू अपने माल दी ज़कात अदा करने वाला बन जाना अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह दी कसम इंज दे वेखे ने इंज दे कारोबार वाले भी वेखे ने नाल नाल दुकानां ने ओ कोई सामान रखिया होया वे सारे दुकानदारां ने लेकिन की है कई बंदे जांदे ने राशन ना लगिया होया वे लोग सारियां दुकानां छड़ करके जा करके दरमियान दे अंदर छोटी जी दुकान है उस दुकान दे विचों जा करके सामान ले करके आंदे ने इधर इधर भी दुकानां ने लेकिन जांदे नहीं उन्हां दुकानां दे अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाह इंतजार करते ने सामान लैण दा उस दुकान दे उत्तों ही सामान ले करके जांदे ने ते मेरा इमाम पता की कहंदा है अल्लाह रब जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते विच अपना माल दे छड्डदा वे अपने माल नू पाक कर छड्डदा वे ज़कात अदा कर देंदा है कुरान उस दे बारे कह रिया वे वमा तुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुदइफून जेड़ा अल्लाह दे रस्ते दे विच दे छड्डदा है ज़कात नू दे छड्डदा है अल्लाह ओदे माल नू अल्लाह ताला कई गुना वैसे बढ़ा देंदा है इत्थे पता की माल अल्लाह दे रस्ते दे विच नहीं देना दिल दी रज़ा दे नाल कई बंदे इंजदे ने अपने माल ते सप बन के बैठ जांदे सप बन के हैं उन्हां दे दिल च हुंदा मौलवी साडे घर आवे आके साडे तरले करे साडे बूहे ते आके सानू आखे भी दिओ पैसे भी अल्लाह दे वास्ते
ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹਦ, ਕਈ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋੜ ਛੱਡਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਟ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ, कोई भी तेरे जिन्नी हसबत भी के कुछ ना कह, जे अगर कुछ भी नहीं ना दे सकता, कुछ भी नहीं ना दे सकता, उन्होंने सिर्फ इन्नी कह दे यार मेरी इन्नी हैसियत नहीं, जिन्नी हसबत भी के दे छड़ ये भी नहीं ना दे सकता ते कम अज कम घर बह के उन्होंने वास्ते दुआ ही कर दे। गल्लां सुनाउण दी कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं भाजी। जे गल्लां सुनाइयां ते अमल भी जाया, बेड़ा गर्क हो गया सारे काम। ते भाजी अपनी ज़कात अपने माल दी तुहानू अदा करनी पैगी। ए दो जुमे इहदे उत्ते लाण दा मकसद इहो ही है कि बड़े बड़े ऐसे साहिब हैसियत ने माशाअल्लाह जिन्हां ने अज तक कदी ज़कात अदा कीती नहीं माला दी। देखो मैं अपने गिरबान वाल वेखा, मैं इन्ने मेरे को इन्ने पैसे ने, मैं कदी इन्हां दी ज़कात अदा कीती, तुसीं अपने आप वाल वेखो। अगर हर बंदा अपने अपने माल की ज़कात जिन्हें जिन्हें अल्लाह ताला ने, कई कई बीबियां इंजदियां ने अल्लाह जानदा, उन्होंने 20 तोड़े जेड़ा ना वो जेवर बना बना रखे आ, कदी ज़कात नहीं अदा की। हुण ये एक हुण मतलब बंदे नूं जो सौहरे ने पाया ओदी असल मालक कौन है? औरत ही है ना, ओदे मां प्यो ने पाया, असल मालक वही है। वो आंदी मेरे बंदे ने ज़कात कड्ढनी, बंदा आंदा बुढ़ी ने कड्ढनी ते बंदा रल के दोवां दी कड्ढ दे। इसे चक्कर सारा काम ही खराब हो गया। भाजी नहीं, ज़कात अदा करनी पैगी। अल्लाह शाहद है, तुसी अपने हर बंदा अपने घर दे विच वेखे ना भाई भी मैं मेरे को कितना को मालो दौलत, केड़ी चीज़ मेरे को है वे, केड़ी चीज़ मेरे को नहीं है। अगर तेरा माल ज़कात के निसाब तक पहुंच गया फिर तेरे ते फर्ज है, वरना क़यामत दा दिन होया अल्लाह दी कसम इससे तेरे माल ने, इससे तेरे माल ने क़यामत वाले दिन तेरे वास्ते अजाब दा सबब बन जाना। फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ सोना चांदी जेड़ा है ना, ऐ तेरे खजाने जिन्हां नूं संभाल संभाल के रख दे जे, हैं पेटियां दे को किते संभाल संभाल के सोने चांदी नूं ज़ेवर नूं रख दे जे, इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सप दी शक्ल दे देनी ते उन्हें तेनू डंग मारने ने भाई, वो तेरे अज़ाब दा सबब बन जाना। फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल दा दिन होएगा। इस 50,000 साल दे दिन दे अंदर वो सप तेनू डंग मारदा ही रहेगा भाजी, डंग मारदा रहेगा सप। उत्थे की बनेगा तेरा? इस चीज के बारे गौर कर, दे दोगे इंशाअल्लाह, माल घट नहीं होएगा, अल्लाह बढ़ा देगा। अल्लाह की रजा की खातर कोशिश करो कि जिन्हें नहीं कड्डी इंशाअल्लाह वो इस साल इंशाअल्लाह ज़कात कड्डोगे ना, इंशाअल्लाह कड्डोगे ना इंशाअल्लाह, जिन्नी अल्लाह ने हस्बत तौफीक दी है कुछ ना। हाँ एक दूसरी बात, एक और मसला सुन लो जरा कि अगर बंदा कोई इंजदा वे कि ओदा माल ज़कात के निसाब तक नहीं पहुंच रहा, ओदा दिल करता है कि मैं ज़कात कड्डा, ते भाई वो भी कड्ड सकदा खुशी ना अपने माल की ज़कात कट सकता है, कोई ऐसी गल नहीं है। ये तो अंदर वेंदा है ना अल्लाह है, अल्लाह अंदर वेंदा है भी ਇਹਦਾ अंदर कितना क साफ है, अंदर पलीत तो नहीं है, अंदर पाक होवे ना ते अल्लाह अल्लाह दी कसम अल्लाह सत्ते ही खैरा कर देंदा है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करना, मैं ना थोड़ा जिहा नसाब तुहानू दसां इंशाअल्लाह ते फिर गल नू खत्म करिए। जरा तवज्जो करना, अल्लाह दे नबी ते दरूद पढ़ो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। पहले नंबर ते उशर दी जड़ी ज़कात अदा करनी है। अल्लाह पहली गल सुनो, एड़ी मोटियां मोटियां चार जड़ियां चीज़ां ने जिन्हां दी ज़कात दा जड़ा ना, उन्हां दे विचों पहले नंबर ते जानवरां दी ज़कात। बंदा जानवरां दी ज़कात, जानवरां दे विच बकरी भेड़ बकरी दीगर चीज़ां आ जांदियां, जानवरां दी ज़कात। फिर बंदे दे सोना चांदी दी ज़कात,
तिजारत की ज़कात कितनी ज़कात हो गई 3 ज़कात हो गई चौथे नंबर ते जिहड़ी ज़कात हैगी ये फसलों की मतलब मूंजी वगैरह ए जिहड़ी उशर जिन्हों कहंदे उन्हां दी मतलब ज़कात पैड़ियां दे विच जो भी गल्ला निकलदा है गंदम वगैरह दीगर चीज़ा इन्हां चीज़ां दी ज़कात ए मोटियां मोटियां 4 चीज़ां जिन्हां दी ज़कात है अल्लाहु अकबर अल्लाह दा तवज्जो करना हुण अल्लाह दे नबी ते दरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ये दसना मसले तुहानू समझाउणा ने मसले गल ज़हन विच बिठाओ जरा अल्लाहु अकबर ला ला मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ियाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी दे मेरे नबी दी हदीस सहीह बुखारी दी रिवायत है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने आका फरमांदे ने जेड़ी फसल जिस फसल नू आसमानी बारिशां दे ज़रिए जिस फसल नू पकाया गया वे ओदे उत्ते और कोई नहीं खर्चा आया फरमाया उन्होंने जड़ा पानी लगा वे आसमानी बारिशां दी वजह तो जनाब उन्होंने पानी लग गया वे फसल तैयार हो गई है फसल तैयार हो गई है आका फरमाते ने उदा 10वां हिस्सा तुसी ज़कात दा अदा करना वे 10वां हिस्सा जेड़ा तुसी ज़कात दा अदा करना वे अगर तुहाडा रुपया पैसा उदे ते खर्च होया वे मिसाल दे तौर ते हुण नहरी पानी लगा छड्डिया वे नहरी पानी लगाया वे ते ओदी कीमत भी अदा कीती है ट्यूबवेल दा पानी लगाया वे उसकी कीमत भी अदा की है दीगर चीज़ों तो पानी जनाब फराहम किया वे उसकी कीमत भी अदा की है अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया अगर इंज दी सूरत होएगी फिर 20वां हिस्सा फरमाया अदा करना पएगा 20 मन ते 1 मन जेड़ा वे ज़कात दा अदा करना वे अल्लाहु अकबर अल्लाह अमूमन साडे जेड़े देहाती इलाके ने उन्हां देहाती इलाका दे अंदर अमूमन ना पानी दी जिहड़ी है ना वो बोली लगदी है पैसे दिते जांदे ने अमूमन ते दूसरी बात है कि ट्यूबवेल दा पर घंटा 400 या 500 रुपए चलदा वा जिहड़ा पैड़ियां नूं पानी लगदा ते इत्थे अमूमन ते इत्थे तकरीबन 20वां हिस्सा ही चलना है 20 मन हो गई ते 1 मन की है 1 मन ज़कात दा अदा कर देना एक इन्नी गल समझ आ गई है इन्नी गल तो आ गई 20 मन हो गए तो 1 मन ज़कात अगे जिन्ने मन 100 मन हो जाए 200 मन हो जाए 400 मन हो जाए अगे इंज हिसाब ला लाई जाए 20 मन हो गए तो 1 मन ज़कात दा बन गया हुण बाज़ औकात ए मैदानी इलाके दे विच इन्हां दे बाज़ औकात ना गालबन जिथे मतलब चने वगैरह दी मतलब हुंदी है ना फसल उत्थे बाज़ औकात सिर्फ बारिशां दे नाल ही उगदा ते उहदे वास्ते ये वे कि उन्होंने 10वां हिस्सा अदा करना है किनवा 10वां हिस्सा अगर खर्चा होया ते फिर किनवा 20वां अल्लाह इन्नी गल समझ आ गई है ना तुहानू हुण अगली गल सुनो जरा अल्लाह दे नबी ते दरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ लिया करो ते मुंह मिठे होंदे जान ना जरा अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जड़ी ऊंठां दी जड़ी ज़कात है अगर 5 ऊंट हो जानना 5 ऊंट हो जानना अल्लाहु अकबर अल्लाह 5 ऊंटों तो लेकर के 24 ऊंटा तक एक बकरी ज़कात दी बनती है 25 ऊंटा तो लेकर के 25 तक 1 साल दी ऊंटनी या 2 साल दी ऊंटियां ऊंटनी दी ज़कात अदा करनी है अल्लाहु अकबर अल्लाह ते अगों फिर जनाब 36 तो लेकर के 45 तक ना 2 साल दी ऊंटनी 2 साल दी ऊंटनी दी ज़कात अदा करनी है इस तरीके दे नाल आगे चलते जाओ दारा जेड़ियां बकरियां ने बकरियां दी ज़कात आ गई है ते जेड़ियां 40 बकरियां ने अगर किसी बंदे दे कोल 40 बकरियां ने ते जदों 40 बकरियां हो जाना ते 1 बकरी दी ज़कात अदा करनी है 120 तक जा करके इको बकरी दी ज़कात अदा तुसी करनी है अल्लाहु अकबर अल्लाह अगे अगर 121 हो गईयां ते 2 बकरियां ज़कात दियां भी हो गईयां 121 हो गई तो 2 बकरियां ज़कात दियां भी हो गई 2 बकरियां तुसी ना ज़कात दियां अदा करनी 121 तो लेकर के 200 तक कितनियां 2 बकरियां फिर 200 तो 300 तक 3 बकरियां फिर जिवें जिवें 100 बढ़ता जाए तो बकरी भी एक तुसी की करनी है वधाई जानी है बस इन्नी समझ आ गई ना बकरियां दी ज़कात दी 40 बकरियां ते कितनियां 1 बकरी ज़कात दी पक्की हो गई अल्लाह अकबर अगे आ गई गाय दी ज़कात गाय दी मज्झां दी ज़कात ये 30 गावां अगर किसी बंदे दे कोल है ना 30 गावां 30 मज्झां हैं अमूमन ते कईयां ने 100 200 300 मझ रखी है
ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ 30 ਮੱਝਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਛਾ ਜਾਂ ਵੱਛੀ, ਕੱਟਾ ਜਾਂ ਕੱਟੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਵੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਦਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇ? ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਫਸਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔੜੇ ਬਰਸੇ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੰਨੇ ਈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੰਨੇ ਈਮਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਸੋਨਾ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 7.5 ਤੋਲੇ ਕਿੰਨਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ 7.5 ਤੋਲੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 52.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? 12,000। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ 52.5 ਤੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਬਣ ਜੇ, 2 ਲੱਖ ਬਣ ਜੇ, ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ 2.5% ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਮੈਂ ਡਿਆ ਵਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਰਹਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਬਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ 2.5% ਉਹਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਧਿਆਨੀ, ਵਜ਼ਕਿਰ ਫਇਨ ਜ਼ਿਕਰਾ ਤਨਫഉਲ ਮੁमिनीन। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਧਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 2.5% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2.5% ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ? ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਓ, 2.5% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, 2.5% ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਰੋਜ਼ੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਅਗਲੇ ਜਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਗਰਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਬਰਕਤ, ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਤੇ ਰੱਬ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ? ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ, ਹਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਵੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਕਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੋ। ਜਨਾਬ मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ کریا جے ات تو پہلے میں نے ایک حدیث اللہ دے پیغمبر دی یاد آ گئی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے اپنے مالا دی زکاة ادا کریا کرو اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گئے جس بندے نے زکاة نہیں نہ ادا کی تھی اللہ اس بندے نو جہنم دا بالن بنا چھڑے گا اللہ اس بندے نو جہنم دے اندر ضرور داخل کرے گا اور میرے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے اور ویسے کی مسلم دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آمینہ تے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا وے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مال دی زکاة نہیں نہ ادا کرتا ہے اپنے مال دی زکاة نہیں نہ ادا کرتا ہے اپنے جانورہ دی زکاة نہیں ادا کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا فرمایا میدان دے اندر اس بندے نو لٹا دیتا جائے گا اے چودری اے وڈیرا وے جے کول 200-300 جانور سی ہزاراں دی تعداد میں چودری دے کول جانور سی انہیں کدی اپنے جانوراں دی زکاة نہیں ادا کی تھی انہیں مال و دولت دی کدی زکاة نہیں ادا کی تھی میرے نبی نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے انہیں لٹا دیتا جائے گا آقا فرماندے نے پھر او دے جڑے جانور نے انہاں جانوراں نو ہوا کیا جائے گا حکم رب دے گا رب حکم دے گا کہ دے اتوں دی لنگ جاؤ نا انہوں کھریاں دے نال مت کر کے جاؤ نا اے او چوری ہے جن چودھری جس چودھری نے اپنے مال دی زکاة نہیں ادا کی تھی اللہ اکبر اللہ ہے اگر کسی بندے سے کوڑا بکریاں نے نا اس بندے نے اپنے بکریاں دی زکاة نہیں ادا کی تھی میرے نبی نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے بکریاں تے سنگ ہون گے انہاں سنگاں تے نال اپنے مالک نو مارے گی وہ بکری مارے گی نالے انہوں اپنی کھریاں تے نال مت کر کے جائے گی حتیٰ کہ جدو گزر جائے گی پھر اللہ تعالیٰ یہ کوئی معاملہ پھر شروع کر دے گا حتیٰ کہ 50,000 سال دا دن گزر جائے گا 50,000 سال دا دن گزر جائے گا مت دیاں عذاب دیاں اتے کہ صاحب دا دن تے جو شروع ہونا وے اللہ اکبر جنت جہنم دا فیصلہ جو ہونا وے جنت جہنم دے اندر بعد دے اندر جانا وے پہلے 50,000 سال دا دن جڑا ہوئے گا انجی عذاب دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ ہے اور جیسا مالو تو کمانا ہے نا جیسا مالو تو گن کر کے رکھنا میں جیسا مال دی زکاة نہیں نہ ادا کرتا ہے اس سے مال قیامت والے دن تیرے واسطے عذاب دا سبب بن جانا جے عذاب دا سبب بن جانا جے جیسے بندے دے کول جنیاں مجا گوئیاں اتوں دی نگ دیاں جان گیاں مید دیاں جان گیاں کریاں دے نال مید دیاں جان گیاں جیسے بندے دے کول سونا چاندی ہویا ہے اللہ اکبر اللہ ہے انہیں زکاة نہ ادا کی تھی انہوں سپ دی شکل دے دیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ ہے اوہ لوگوں بڑا خطرناک دن ہوئے گا بڑا خطرناک دن ہوئے گا بڑا خولناک دن ہوئے گا اس دن تیرے رب نے تیرے کل سوال کرنا وے اوہ بندیاں داسنا میں تینوں مال عطا فرمایا سی 10 بندیاں زکاة ادا کی تھی کہ کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ہے اوہ دنیا تو جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہی رب نے تینوں پوچھنا بھی ہے رب نے تیرے کو سوال بھی کرنا وے دنیا تے روے نا مال دی زکاة ادا کر کے جانا ہے اللہ اکبر اللہ ہے اپنی فیکٹری اپنی مل دی زکاة ادا کر کے جانا ہے اللہ اکبر اللہ ہے نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دمیلا زندگی یہ جلت کماون دبیلائی نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دمیلائی زندگی یہ جلت کماون دبیلائی اے انمول زندگی اے انمول زندگی اے مینا تو لنگائی پیچھے کم نہیں آنی تیری التجائی آغن رب دے در تے سر نو جھکائی پیچھے کم نہیں آنی تیری التجائی آغن رب دے در تے اے بنگلے زمین
تے گڈیاں لگو سر تے جے پاک پللا لگیاں نگو سر اے بنگلے زمین تے گڈیاں لگو سر تے جے پاک پللا لگیاں نگو سر تیرے بینک بیلنس تیرے بینک بیلنس نہ کر سر وفائی پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجائی آغن رب دے در تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سارا کچھ اتھے ہی رہ جانائی اپنے مال نو پاک کر لے بچیاں دے پیٹ وچ جاوے تے خلال جاوے تیرا مال جاوے تے خلال جاوے اللہ اکبر اللہ لے زکاة دے پیسے دی گڈیاں نہ لے زکاة دے پیسے دی جائیداد نہ خرید اللہ اکبر اللہ لے زکاة دے پیسے دی اپنی پراپرٹی نہ بڑھائے بلکہ زکاة جڑا غریبہ دا خاکی انہوں تک لوٹانا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے اٹھائیے سورہ قلم اللہ رب العزت نے سورہ قلم دے اندر نا اس کو چھوٹا جب واقعہ اللہ نے تقریر فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ ایک باغ والے دوا کیا ہے اللہ نے سورہ قلم دے اندر تقریر فرمایا ہے اللہ قرآن مقدس دے اندر پتہ کی ارشاد فرماندے نے اللہ فرماندے نے اِنَّا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی اذ اقسموا لیسرمنہا مسبگین ولا یستدنون اللہ رب العزت فرماندے نے اللہ فرماندے نے اسی ازمایا اپنے بندیاں نو جمی ازمایا اسی باغ والیاں نو کیڑے باغ والے نے مفسرین فرماندے نے اللہ اکبر اللہ ایک انج دے لوگ سن دو پرا انج دے سی اللہ اکبر اللہ جنہاں نو اللہ نے مال و دولت دی فراوانی بڑی عطا فرمائی سی بڑا مال و دولت عطا فرمایا سی بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ انہاں دوواں جواناں دا جڑا بڑا جنہاں دا انہاں دا بال سی پہلے زکات ادا کردا سی بعد دے اندر فوت ہو گیا بے جدو فوت ہو گیا نا تے جناب پھر جڑی فصل پاک جڑا ہے پھر تیار ہو گیا بے اللہ اکبر اللہ تے جدو باغ تیار ہو گیا نا باغ تیار ہو گیا بے جدو تیار ہو گیا نا تے پتہ کی کہندے نے ساڈا باغ تیار ہو گیا بے اسی تے قریب کسے غریب نو نہیں آن دینا کسے مسکین نو نہیں آن دینا ساڈا باپ تے ایویں دیندا رہیا ہے غریباں مسکیناں نو اسی اج تو بعد اسی کوٹھیاں پا لواں گے بنگلے پا لواں گے اسی اتنے امیر ہو جاواں گے اللہ اکبر اللہ اسی اپنے مال دے وچوں زکات نہیں ادا کراں گے اسی اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال نہیں عطا کراں گے اللہ اکبر اللہ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریب رات دا وقت ہے دوویں بھرا مشورہ کردے پے نے اسی سویرے سویرے جا کر کے ٹائم نہ اٹھ کر کے منہ منیرے جا کر کے اپنی فصل دی کٹائی کر کے آ جانا وے اسی باغ دے وچوں گلا ہے اپنے باغ دے وچوں پھل توڑ کر کے لے کر کے آ جانا وے کسے غریب نو لاگے نہیں لگن دینا ہے کوئی انج دا کم نہیں کرنا ہے کوئی یتیم ساڈے لاگے نہ وے اسی اپنے مال دے وچوں زکات نہیں ادا کرنی فاصبحت کالصریب فتنادوا مصبحین ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین جا کر چلا جائے جا کر کے سورہ قلم اٹھا کر کے اس واقعہ نو پڑھنا اللہ دی قسم ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیسہ کی گویا میں رات ستے دے صبح دا وقت ہے ایک دوسرے نو جناب آوازہ دے ہی جا رہے نے اٹھنا جلدی کرنا ہے جلدی جلدی چلیے نا جلدی جلدی جا کر کے تیوتی فصل دی اسی اپنے باغ دی کٹائی کر کے لے کر کے آئیے جنہ پھڑ پروٹے سارا توڑ کر کے لے کر کے آنا بے جنہ گلہ بے سارا لے کر کے آ جانا بے فَانْتَلَقُوا يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ غَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا
رأوها قالوا إن هؤلاء لضالون بل نحن مغرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صبح صبح نو اٹھے نے اٹھ کر کے اپنے باغ وال جا رہے نے رب نو انہاں دوواں دی آپس دے وچ صلاح کرنی میرے رب نو اتنا غصہ آیا وے میرے رب اتنا ناراض ہو گیا ہے یہ مشورہ کنجدہ کر دے لے کسے غریب نو لاگے نہیں آن دینا کسے یتیم نو لاگے نہیں آن دینا اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین اج کوئی بھی مسکین ساڑھے لاگے نہ آوے اسی لوگاں دے نکلن تو پہلے ہی منہ منیرے جا کر کے اسی سارے باغ دا گلہ اتار کر کے لے کر کے آ جانا وے انج ٹر پہلے ٹرتے جا رہے نے تے میرے رب نو اینا غصہ آیا وے اللہ نے سارے باغ نو اللہ رب العزت نے جلا کر کے راکھ بنا چھڑیا وے راکھ بن گیا اے سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا وے انج لگدا وے جویں تے باغ کدی لگیا ہی نہیں گوندا ایویں میرے رب نے اس باغ نو ملیا میٹ کر چھڑیا وے ٹرتے لاگوں دی لنگ گئے نے پتہ نہیں چلیا تھوڑا جا اگے گئے نے کہندے ساڈا باغ نظر نہیں آ رہا باغ نظر نہیں آ رہا کہندے لگدا سی بھول گئے پھر واپسی آئے نے آ کر کے دیکھیا وے سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا وے سر پھڑ کے بہ گئے نے رونا شروع کر چھڈیا وے انہاں دے وچوں ایک بھرا پتہ کی کہندا وے کہندا اے میں تانوں آکھیا سی انج دی صلاح نہ کرو رب ناراض ہو جائے گا انج دی صلاح نہ کرو اللہ اکبر اللہ تے نال پتہ کی کہندے نے نال پتہ کی کہندے نے قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین اللہ تو پاک ہے اللہ سی ظالمہ ظلم ساڑھے کڑو یا بے نیتہ ساڑھیاں خراب ہوئیاں نے کہ اسی ارگی زکاة نہیں ادا کرنی تے رب نو پسند آیا ہی نہیں رب نے سارے باغ نو تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑے آئے جی انج دی نیت آگئی تے ادھر بھی گیا تے ادھر میں بیڑا گرک ہو پاجی نیت ماڑی نہیں کرنی زکاة ادا کرنی ہے زکاة ادا کرنی ہے صحیح معنی دے اندر دعا کرو اللہ صلی اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث سے اللہ چلن والا بنا دے رمضان آ رہے ہیں ضروری نہیں میں پیچھے بھی دسے ضروری نہیں کہ رمضان دے اندر ہی زکاة ادا کرنی ہے اگو پیچھو نہیں کرنی پورے سال دے اندر جتھے ہو سکے زکاة ادا کرنی بعض عمومتاً دسیا ہے کہ اس واسطے کہ اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت مبارک مہینہ ہے تے نیکیاں بڑھا دیتیاں جاندیاں اس واسطے بہرحال اپنے مال دی زکاة جیک نہیں اپنا ایک مسئلہ چھوٹا ہے رہ گیا تجارت ایک بندہ تاجر ہے بھئی وہ اپنے مال دی کیویں زکاة ادا کرے بھائیو ویکھے اپنا منافع ویکھے تاجراں نوں سارا پتہ ہوندا ہے بھی میرا کنا مطلب کسی کول پیسے لینے نے کنے مطلب تے جس بندے نے کسی نے ادھار دیتا ہے نا ادھار دیتا ہے وہ دی زکاة بھی انہیں خود ہی ادا کرنی ہے اگر بندے نوں پتہ ہے کہ میرا جڑا ادھار جڑا میں دیتا ہے یہ پتہ نہیں میں لبنا بھی ہے کہ کوئی نہ تے پھر جدوں انہوں پیسے ملن پھر ادھو زکاة ادا کرے گا تے تاجر حضرات نوں پتہ ہے کہ کی صورتحال بن دی اس حساب میں اندازہ لگا کر کے اپنا 2.5% جڑا ہے نا وہ دے رقم دی لالوے پی اینے پیسے اینا منافع اے چیز ہے وہ سارے معاملات نوں بیک کر کے 2.5% جڑا ہے نا وہ اپنے مال دی زکاة ادا کرے دعا کرو اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن حدیث سے اللہ چلن والا بنا دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین